soni sana. Itakuwa tu. Wasikilizaji na watazamaji, mara tena tunawakaribisha ninyi wote ambao mnafuata vipindi vyetu kutoka mjini Goma hata na eneo mbalimbali za mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kama vile mnatizama hapa, tuko katika kata ya Keshero 2, ni moja mwa kata ambazo zinaunda komini ya Goma. Keshero 2 ni kata nyipya, na hii kata viongozi waendelea kutilia mkazo kuhusu namna jinsi raia wanaishi. Leo kulikuwa kikao pamoja na viongozi wa ngazi za chini, ambapo kiongozi wa kata hii Bwana Ishara Emmanuel aliweza kuzungumza na wakada wote wa kata hii katika mambo ya usalama, maendeleo, hata na hizo kazi za salon. Katika mazungumzo haya ndani ya mkutano huu, viongozi wa ngazi za chini wote wamekuwa wakisikilikana na kuonesha namna jinsi wanahitajika kuweza kuingia kuweza kufunza watu kuhusu usalama, lakini pia na maendeleo ya kata hii. Kiongozi wa kata hii ameweza kuonesha namna gani wote wanapaswa kushiriki katika maendeleo. Ni katika hali ambayo walizungumzia pia mikakati za afya, kujikinga dhidi ya radhi ya Ebola, ambayo viongozi wa ngazi zote iwe kwenye ngazi za mji wa Goma, lakini pia kwa ngazi zote wanaendelea kutilia mkazo wa kuweza kujikinga dhidi ya Ebola. Lakini pia hapa wamezungumzia kuhusu kazi za pamoja, yaani salon. Raia hapa wameweza kuhakikishia viongozi kwamba watashiriki katika kazi za salon, lakini pia kuweza kuchukua mikakati yote ambayo itawasaidia waweze kuleta usafi katika kata hii ya Keshero 2. Hapa sasa nitakualika uweze kufuata Bwana Ishara Emmanuel akiwa kiongozi wa kata hii katika mazungumzo haya. Kwa majina ni Ishara Nzabanita Emmanuel, chef de quartier Keshero 2. Kama kawaida ndani ya quartier Keshero 2, siku ya tatu ni siku ya reunion ya sécurité. Na ile reunion ya sécurité inakuwaka kutransmettre message inatoka kwa uongozi wa juu kusudi wa cadre de base wapate ile message waifikishie wakaaji. Zaidi kwa reunion ya sécurité ya leo ilikuwa special. Tuliongelea juu ya message meya muji aliweza kupana yenye kunazunguka juu kwenye ma réseaux sociaux, ikisema juu ya kurespekte salongo na kuweza kufanya mji wetu propre. Inasema tena juu ya watu ambao wako nauzisha mavyakula wakipandisha bei zaidi, ijapokuwa haiko ndio bei walinangula nazo. Kunakuwa watu ambao wana neglige uongozi, hawapendi kutia hata na mataa kwenye maduka zao juu ya kulite contre insécurité, na ile inachanganyikisha sana uongozi. Ndio maana meya wa muji aliona ni vema kila mmoja ambaye anahitajika service ya leta akuwe ni mkaaji mwenye anajulikana na eneo ya kwake. Ile eneo kwake itajulikana kupitia jeto yake ya salon. Asante. Na kwa hivyo tulisikia unaongelea kuhusu enregistrement ya visiteur ndani ya eneo yako. Kwako unatarajia hiyo kazi ifanyike namna gani? Asante bwana journaliste kwa ile swali. Kupitia enregistrement ya ba nouveau venu ou bien les visiteurs ou bien na watu wanatoka masafari wanakuja wanaingia ndani ya mamenage yetu, wa ndugu yetu, wa kaka na marafiki. Kuanzia leo nimewaambia wa cadre de base ya quartier Keshero 2 ya kwamba kila siku wanapasha pana raporo wakinitumia kama kunakuwa mgeni anafika, kusudi na mimi pane raporo kwa wakubwa wangu, sababu inaonekana kuna wengi ambao hawana hali ya mzuri kwa kuingia katika eneo. Ndio kwa maana tunahitaji kila ambaye atakuwa akiingia ndani ya quartier Keshero 2 kila siku wa siku du 1er au 31 tumutambue ni nani, anakia afanye siku ngapi hapa, atafanya kazi gani, kusudi uongozi uone kazi gani tumefanya, tukiwasogelea wakaaji hasa zaidi na kuwafunza ile ambayo wanapanga. Asante. Kuhusu usafi wa mji, kama vile kiongozi wa kata la Keshero 2, mnatarajia nini? Kwa sababu Keshero ibakie safi na kila mtu ataingia kwenye kata akisikia kuwa kwa kutembea bila uchafu.
Asante bwana journalist kwa swali kama hii. Kuhusu usafi wa mji hasa kwa pekee Kesherode, tumeweza ambia wa cadre de base ya kwamba salongo haiko tu samedi. Salongo du lundi au vendredi unapasha kuwa kwako, iwe kubutiki, iwe kulupango ya kwako, ukisafisha ikuwe propre. Na inafika ile samedi ni journée spéciale ambao tunakutanika pamoja, tunafanya salongo pamoja. Tumewaambia tena watoto wasiingie barabarani wakati ya salongo, ile marteau principal wale huko kuma route yenye iko goudronné, watoto wasifanyi sawa vile fasi ya kabombo, paske wakati na ma interventions zinapita ile mawakati wanaweza patika wanapata ma accident. Na tuambia wa cadre de base wakati ya salongo hakuna circulation ya kila mtu anapasha faa salongo kusudi eneo yote tunaishi ndani ikuwe propre na kusikue ma mouvement. Inawezekana kama mouvement inakuwa kuna wengi wanakamata ile wakati inakuwa wakati ya kwenda kutumia vileo ile wakati ya salongo wakifanya marakontre wala picnic, lakini mweneo ya kwetu mwenye atakutanika alienda fanya picnic yake kwenye boîte wala kwenye plage fulani zenye zinatuzunguka, akikamatika kabisa yeye ataadhibiwa vikali. Wakati ya salongo tuheshimu ile samedi, tuheshimu ile salongo ambaye ndakuta iko natumika kabisa, atakuwa na afere ya quartier Kesherode ya kwamba yeye kuheshimia uongozi napanga namna yenye ilimfanyizia kwa kukua propre katika eneo ya kwake. Hii ni ville touristique na tunapaswa irande propre, na ndio maana yule ambaye hapendi kusikia viongozi watakamata hatua kwa ajili. Kisha kikao, nini unatarajia kutoka kwenye mikono ya wakati wa basi? Kisha kikao hiki après reunion ya sécurité yenye natarajia kutoka kwenye wa cadre de base wa kwangu ndani ya quartier Kesherode ni kuenda kutimiza kufunza population kuisensibilize kuhusu usafi, kuhusu mambo yote tumeongea ndani ya mabei ya vyakula, mambo yote ya assainissement, hii mambo yote ya Ebola, kuonesha kama Ebola ni magonjwa yenye iko real, na ile magonjwa kisi iko real inaomba wasensibilize wakaaji sana zaidi, hasa na kwa pekee wale wenye miko na maboîte, mabare, ma alimentation, le boutique batie mavyombo ya hygiene mabutiki ya kwao, sababu na baimpose mutu aingie mu boutique au mubani na mena ameshaosha mikono ya kwake, sababu ile magonjwa ni kweli mbele. Bila ile kunakuwa na nyingine inaonekana ya kolera yao inaua tena kuzidia tena sawa vile Ebola, na ndio maana tumewaambia waende wakiona watu hata wakipata kaya kolera wala ya Ebola waanze kuarifu kwa wakati. Kama ulipata ile kaya ya kolera, unafika kama mtu alikuwa ashimine ku niveau ya hospital, uhakikishe kama alikia kwenye motorbike bakuwe wameidesinfecte, wala kama alifikia kwenye gari nayo ikuwe desinfecte, itoke mule kusudi mtu asitoke mule tena naye aende infecte batu bingine. Asante. Bwana chef de quartier, mmezungumzia kuhusu baadhi ya mikakati ambazo zilichukuliwa na meya wa mji. Miongoni mwa mikakati hizo mnakuwa kuweka rasmi bei ya vyakula. Ninyi kwa niveau ya quartier Kesherode, ni mikakati gani mmechukua hasa zaidi pamoja na hawa cadre de base? Mikakati yenye tunachagua kwa ile swali, asante bwana journalist, sababu ya bei ya vyakula. Tumeongea pamoja na wakadre de base na hao wenyewe wanahakikisha ya kwamba bei ya chakula ni kweli. Meya wa mji ameshakaongea na watu kama hawaheshimie ile mikakati ambayo anakamata kabisa, ni tayari waadhibiwe, sababu walishaka arifiwa zamani. Ndio maana tumerapele tena ile mabei ya chakula, wakiona ikonstate ndani ya terrain, service ziko mo terrain zitajokipe nabo na wasiweze leta malalamiko sababu walikuwa bashaarifiwa. Asante. Mkutano huu pia uliweza kushiriki baadhi ya watu tofauti, mkiwemo wawakilishi wa vijana, ambapo hapa vijana nao wanasema kwamba wana hilo jukumu la kushiriki katika maendeleo ya kata ya Kesherode. Ndio maana hapa napeleka kufuata kiongozi wa vijana wa kata ya Kesherode ili tuweze kusikiliza nini mwito wa vijana katika maendeleo ya kata ya Kesherode, lakini pia vijana wanahusika namna gani ili waweze kuboresha uendeshaji bora wa kazi za salongo, yani hizo kazi za pamoja ambazo katika mji wa Goma zinaendeshwa kila siku ya sita.
Tulizungumzia en general avec les cadres de base wote wakeshero de tuliongea juu ya sécurité kwanza, gisi tunapaswa renforcer ma mesure ya sécurité, tukaongea aussi juu ya développement. Na ndani ya développement njo siye comme jeunesse ya quartier Keshero de tunapaswa marteler sana pale, tunapaswa leta mchango yetu kuwaapwie kuangalia kama development ya quartier Keshero de itapanda. Na kuhusu securite, tuambie namna gani jeunesse ina participe kwa amélioration ya situation sécuritaire mwa quartier ya Keshero? Jeunesse ndio pia ina participe kwa amélioration ya sécurité parce que tuko na magroupe ya jeunesse, na ile magroupe ya jeunesse inatumika na cadre de base juu ya kupana maalerte fulani fulani kumakazi banakutana ziko suspect mu mavi makazi zote ziko suspect banaposha pana alerte kila magharibi, manake à partir de 16h 17h kila bapwe foko ya jeunesse anapasha remonter rapport kwangu juu na mie nipatie chef de quartier wa Keshero de pour que tuangali kama rapport yetu ya jeunesse na rapport ya cadre de base bitakuwa na uhusiano moya na kuitafutia solution. Nini apport ya jeunesse kwa hii développement, parce que leo tunaongelea aussi le développement mo entité zetu respective. Jeunesse ya Keshero inajua role gani mu développement surtout ya hii mwingine? Jeunesse ya Keshero juste grâce à la jeunesse tuko naangalia watu fulani fulani population inakuwa senye nasisimuka tena. Cadre de base atafika vike iko mzee kidogo, population samoya ina négligé, lakini avec ba cadre ya jeunesse bakisha kuya na ile vivacité, population nayo inapata courage ya kutumika ya kufanya madevelopment fulani fulani kwa maentité. Hapo ndipo tunaweka tamati kwa makala yetu siku ya leo, msikilizaji hata mtazamaji. Tufuata hapa, tulikuwa katika kata Keshero de ambapo tulishiriki mkutano wa viongozi wa kata hili, lakini pia na wakada na waongozi wote wa ngazi za chini, ambapo walikuwa wakizungumzia kuhusu hali ya usalama, maendeleo, hata na kujikinga dhidi ya ugonjwa mbalimbali. Hebu tukutane katika vipindi vijavyo. So ni sawa.